جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کو نیوز 18 سۭتۍ خاص کتھ باتھ خصوصی سوالن ہند جواب دِوان وونُکھ زِ دہشت گردی ختم کرنٕچ سٲنۍ کوشش چھِ جٲری۔ ایل جی ووٚن زِ پاکستانٕچ حالت چھےٚ خراب، ووٚنُکھ زِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ آز حالات بہتر۔ ناظرین، ایل جی منوج سنہا ہُنٛد پوٗرٕ انٹرویو ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ آز رات 8:30 بجے۔ کہ آتنکواد کے پورے ایکو سسٹم پر ایک 360 ڈگری اپروچ کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کیا ہے، اور اس کا پرتیفل آج دکھائی پڑ رہا ہے کہ 34 سال بعد محرم کا جلوس شانتی پوروک نکل گیا۔ جن جگہوں کو دوسرے کارنوں سے جانا جاتا تھا ان استھانوں پر بھی 10,000 لوگ ترنگا لے کر بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ سری نگر شہر میں 11 بجے رات کو بھی ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور 1,88,00,000 لوگ پچھلے سال آئے تھے، ابھی اگست تک 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ آ چکے، تو یہ آنکڑا 2.25 کروڑ کے اوپر جانے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سندیش پورے دیش میں گیا ہے، اور G20 کا جس پرکار سفلتا پوروک ہم نے آیوجن کیا، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر سے لوگ یہاں آنے لگے ہیں، اور فارن ٹورسٹ کا انفلکس جو ہے پہلے کی تلنا میں 59% بڑھ گیا۔ سماج کا ویکتی ہو، سرکاری ویکتی ہو، کوئی بھی ہو جو بھارت کی ایکتا اکھنڈتا کے لیے خطرہ ہے، اس پر کارروائی سمویدھان اور قانون کے دائرے میں ضرور کی جائے گی، چاہے وہ نوکری سے برخاست کرنا ہو، چاہے باقی IPC CRPC اور باقی جو پراویدھان ان کے انترگت کارروائی کرنی ہو، وہ کارروائی نرنتر جاری رہے۔ پاکستان کی حالت خراب اگر ہے، وہاں روز لوگ سڑک پر ہیں، تو بھی وہ اسی کو ہتھیار بنا کر کے اپنا چہرہ چھپانا چاہتا ہے۔ پہلے کشمیر میں زیادہ کٹھنائی تھی، اس لیے ہمارا فوکس کشمیر تھا، تو ان لوگوں نے پونچھ رجوری کے علاقے میں ایک نیا کیندر بنانے کی کوشش کی، ہاں، بٹ اب وہ اپروچ پونچھ رجوری میں بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوا پچھلے 2 مہینوں میں کافی حد تک خاتمہ ہوا ہے۔ ہماری فورسز نے، جموں کشمیر پولیس نے آتنکوادیوں کو بھی مار گرایا، اور گھسپیٹ کی ہر کوشش کو سفلتا پوروک ناکام کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو چناؤ کرانے کا دائتو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم چناؤ ہو اس کے پکشدھر ہیں۔ آنے والے سمے میں اس کا فیصلہ جلدی لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آز جموں کشمیر کس دورس پہ۔ راجناتھ سنگھ کور سامبس مز اکس پروگرامس مز شرکت، ست کورک BRO ذریعہ تیار کرنے آمد کدلک تہ افتتاح۔ پروگرام دوران بارڈر روڈ آرگنائزیشن کن مختلف پروگرامن ہندین تہ کورک افتتاح، تو راجناتھ سنگھن کور مشرقی لداخس مز نیوما ایئر فیلڈک ورچوئل سنگ بنیاد۔ ایک نئی گتی پردان کی جا سکے، اور جس طریقے سے بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے وگت کچھ برسوں میں اپنی ذمہ داری کا دروا کیا ہے، کیونکہ پرتیکش میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں اس کی جتنی بھی سراہنا کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہی ڈائریکٹر جنرل چودھری سے بات کر رہا تھا کہ کتنے برسوں میں کتنے روڈز کا، بریجز کا اور ٹنلز کا ہم نے لوکارپن کیا ہے، تو انہوں نے کہا پچھلے 2.5 برسوں میں 205 کا کیا ہے، اور آج 90 اور کر رہے ہیں، یعنی 295 یہ پورا ہو جائے گا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ 900 ڈیز ہوتے ہیں، 900 دن ہوتے ہیں، 900 دنوں میں لگ بھگ 300 روڈز، بریجز اور ٹنلز، ان سب کا جو ہے لوکارپن ہوا ہے، یعنی ہر 3 دن میں ایک بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے دوارا نرمت کسی نہ کسی پریوجنا کا ادگھاٹن ہوا ہے۔ ہمالیہ نے ایک جنگل کے روپ میں ہمیشہ بھارت کی رکشا کی ہے ساتھیوں۔ علامہ اقبال نے کسی سمے لکھا تھا، آپ سبھی لوگ اس سے پریچت ہوں گے، کہ پروت او سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پانسواں ہمارا۔ پانسواں مطلب ہوتا ہے پہرے دار۔ ہمالیہ کو لے کر بالکل یہ انہوں نے صحیح لکھا تھا، ایسا میں مانتا ہوں۔ ساتھیوں، ہمالیہ کے ان درگم علاقوں میں سڑکوں کا نرمان کر کے آپ لوگوں نے بھارت کی رکشا کرنے میں ہماری آرمڈ فورسز کی کافی مدد کی ہے، اور مجھے یاد ہے
कि एक बार मैं बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को हमने संबोधित किया था। बीआरओ नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती कोर चूंट डून तो दीगर मसनूआत पेठ दरामदी ड्यूटी कम करनस पेठ हुकूमती फैसलस पेठ तशवीशुक इजहार। महबूबा मुफ्ती सुंद वनुन छ जे अमि फैसले सत कशीर मंज मेवा सनत गसे बुर पठ मुतासिर। देखिए, जो मेवा जो यहाँ की मेवा सनत है वो जम्मू कश्मीर के मैशत की रीढ़ की हड्डी है। खासकर बिलखसूस पिछले 30-35 साल जब यहाँ के हालात खराब रहे तो इसी इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को जिंदा रखा। अब जो अभी मरकजी सरकार का हालिया फैसला है कि जो अमेरिका का सेब होगा या उनका बादाम होगा या उनका अखरोट होगा, उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी 35% से नीचे करके 15% लाई जाएगी। तो उससे जम्मू कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, वैसे तो हिमाचल को भी बड़ा नुकसान होगा, मगर चूंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हैं, ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री को ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत है, मगर इससे यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री, यहाँ का सेब हो, यहाँ का बादाम हो, यहाँ का अखरोट हो, उसमें बहुत नुकसान होगा। और यहाँ के जो लोगों की जो मईशत है ऑलरेडी 2019 के बाद बहुत जो है उसको नुकसान हो रहा है, तो इससे तो और भी ज़्यादा यहाँ के लोगों की कमर टूट पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका में के जो फार्मर्स होते हैं, जो वहाँ मेवा बागात जो हैं मेवा को ग्रो करते हैं, उनको वहाँ जो कीड़े मारने की दवाई हो, फर्टिलाइजर हो, उनको बहुत ही कम कीमत पे वहाँ सब्सिडी पे दिए जाते हैं। इसलिए उनकी सेब की कीमत उस पर इतना खर्चा नहीं आता है जितना हमारा यहाँ खर्चा आता है। अब जब आप सस्ते दामों पे उस पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करके उसको मंडी में लाएंगे तो जाहिर है इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को होगा। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने थे तो उन्होंने इस मईशत के लिए बहुत कुछ किया था। पहले टोल टैक्स माफ किया था, उसके बाद आबियाना खत्म किया था, उसके बाद मंडियां बनाई, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की ताकि ये जो है सनत है इसको ज्यादा बढ़ावा मिले। और उसके बाद उन्होंने हाई डेंसिटी जो है एप्पल उसको भी इंट्रोड्यूस किया अपने वक्त में, और आज आप देखते हैं कि उसका कितना फायदा होता है। मगर मरकजी सरकार के एक इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मईशत की खुदा न खास्ता कमर टूट जाएगी। तो मेरी यही है गुजारिश है मरकजी सरकार से कि इस पे नजरसानी करें। और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, यहाँ के इक्तिसादी हालात बहुत खराब हो गए हैं। इस किस्म का फैसला जो है उसको वापस ले लें। गुपकार श्रीनगर में CPIM रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंट काश्तकारन हिंदिस मसलस मुतलिक दियुत तिमो मीडियास जानकारी। सरकारस तनकीद करान तिमो वोन जे अमरीकास मज कॉर्पोरेशन रियासत सत मिलित चूंटिच काश्त फरोग दिवान, मगर सनिस मुल्कस मज हालात अमके बरक्स। सन मामूली काश्तकार कर्जस मज मुब्तला। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने सत बड़े मजीद यहिंस परेशानी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जो एप्पल बाहर के एप्पल पर, ख़ास तौर पर अमेरिका से आए हुए एप्पल पर जो 35% लेवी थी, इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसको कम किया गया, 15% पर लाया गया। और इस वजह से जो ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हमारे कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जो भी हिंदुस्तान में जहाँ भी ये काश्त होती है, एप्पल बनता है, काफ़ी तशवीश की लहर पैदा हुई है। और वो इसलिए कि अगर वाशिंगटन के एप्पल को यहाँ मार्केट में दाखिला मिला, जो कि अब सरकार ने फैसला किया है, शायद G20 के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन को यही तोहफा दिया है। और हमारे लिए क्या तोहफा है, बोझ बढ़ गया है।
मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमारे मुल्क के सेब के लिए सुकड़ गया है, कम हो गया है। हमने पहले भी ये मांग की है, करते आए हैं, क्या जैसा कि स्वामीनाथन कमीशन, एक बड़ा साइंटिस्ट है, उनकी क़यादत में एक कमीशन बना था और उन्होंने किसानों की फसल इन जनरल, और उसमें सेब भी शामिल है, अखरोट भी शामिल है, बादाम भी शामिल है, गेहूं भी शामिल है, चावल भी शामिल है, बस जो भी फसल है सरकार प्रोक्योर कर ले और प्रोक्योर करने के साथ साथ उनको रिन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाए। उन्होंने एक फार्मूला भी वज़ा की है जो हमारे डिमांड चार्टर में मौजूद है। साथी जहूर चुंकस बरह रास्त से जुड़े जहूर इम्पोर्ट ड्यूटी हवाले मसल वन तो अत मुतलिक PDP सदर महबूबा मुफ्ती ते बयान दितमुत, आरेगामी ते बयान दितमुत तो युंद वनुन एक तरफ अमरीकस तोहफे दिन तो दमे तरफ पन्ने मुल्क यम गरीब काश्तकार तिहुंद सोचन। बिल्कुल मुनज़्ज़ा अगर यमन लीडरन हज कथ करो, चूंकि आज दोहस कर वारियान बाग वालन सत कथ, चूंकि अगर ये सन्नत कथ करो, हॉर्टिकल्चर या टूरिज्म ये की इकोनॉमी हुंद बैकबोन, और अगर अजिच कथ करो ये 35% पठान सो 15% कस्टम ड्यूटी आय कम करने, तथ मज आय नरमी करने, चूंकि तुम वो पान कि चाहे सो महबूबा मुफ्ती, चाहे सो मोहम्मद सुफ्तारी गामी, सजाद गनी लोन, चूंकि मुख्तलिफ लीडरन हिंद यम जन तासुरात तिम आय ब्रोट कुन। और अगर बाग वालन हज कथ करो, बाग वाल सठा परेशान, चूंकि परस तो गो वारिया खसार बाग वालन, और अत दौरान अगर नेबरिमिस सूटिस तमचिस कस्टम ड्यूटीस मज यी नरमी करने, तो हेकू पान जानित कि कूता मुसीबत यी अकिस बाग वालिस। और आज दोहस कर बाग वालन सत कथ, चूंकि यस कस्टम ड्यूटी मज नरमी, चाहे सो अमेरिकन एप्पल या कुन गैर मुल्की कुन मुल्क चूंट सो अगर हिंदुस्तानस मज यी तो तथ मज आसन पत कस्टम ड्यूटी यस जन आयद रात तान कर, चूंकि तथ मज यस नरमी आय कर, तम नरमी सत गसी ये चूंटिस सठा मोल कम। और रात कत कर, औत कत कर, चाहे सह एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या बाकी तंजीम यम जन काश्तकारन या किसान हंद खतर लड़न, तिमन हुंद कंसर्न गोनिक पेठान यी कि युस जन ये चूंट यह चूंकि उत्तराखंडस मज हिमाचलस मज या ये मज, चूंकि मज यह बड़ बार सन्नत अमि चूंट अगर कत करो, मगर अत मज यस कस्टम ड्यूटी अत मज यस नरमी आय कर, तो इस हुकूमत फैसले वारिया बाग वाल वन कि अत मज गि नजर सानी इन कर, तेली हेकि ये सूटिस सठा असल रेट मिलत इंटरनेशनल या नेशनल मार्केटस मज येल अत कस्टम ड्यूटी आसे ठीक ठाक, मगर चूंकि कस्टम ड्यूटी मज आय नरमी करने, तो यह तशवीशुक बाइस। और चूंकि यह वजह कि यम लीडर चाहे सह महबूबा मुफ्ती, चाहे सह मोहम्मद सुफ्तारी गामी या फिर सजाद लोन यम जन पीपल्स कॉन्फ्रेंस तिहुंद ट्वीट त आव, और आज दोहस वुच कित पॉइंट कोर यस जन फार्मर्स या यम जन काश्तकार या यम जन ग्रीज बाय कुमिल बाय तिंदिस हकस मज कित पॉइंट आय कथ करन। मगर अगर लार्ज परस्पेक्टिवस मज वुचो, यह बोड़ बार नुकसान कशर सनतस, और बिलखसूस अगर चूंटिच कथ करो इन वालिस वक्तस मज, चूंकि ऑलरेडी यस जन बाग वोल सह खसारस मज परस आय न तमिस तिस रेटा कह यस जन रेट यिन गछा, चूंकि अस वुच परस 200-300 रुपये गई पीट तैयार, चूंकि पीट अगर गते कत करो या अगर लकड़ी हज पीटी करो सह रुपये हथस तैयार, पत मिलो न तमिस, चूंकि दवा पोस या बागस मज यस लेबर लगन, मजदूर लगन, तमिक कुल मिलाकर तथ पेटे आय न तम पोस कह। युस एक्सपेक्ट कि वमेद जाहिर कर्मत यमो बाग वालों कि शायद यह ठीक ठाक नेरक, चूंकि फैसला आव सरकार की तरफ, मगर यम बाग वाल वनान या बाकी यम जन सियासी लीडरान यम वनान कि हुकूमतस पज अत पे नजर सानी कर, और वक्त जरूरत यी कि अगर इकोनॉमी मईशियत कत करो, मईशियत अथ पे मुनज़्ज़ा।
بالکل بالکل معیشت چھ ات پٹھی تو یم ات صنعت ست وابستہ تمن گھس راحت ین دن بالکل اس کوشش کران کہ نیبرمن ملکن ست گھن تعلقات بہتر گھن سہ ضروری مگر یم پنہ ملک یم کاشتکار یم قرضن مز مبتلا یمن تہ گوس راحت ملن تو یمن یس مشکلاتن ہند سامنہ ات مز گھس کی نرمی ین برتاؤن. ظہور تمام زانکاری خاطر تہند سٹھا شکریہ. خبرن ہند سلسلہ روز ام وقت تہ جاری مگر تم برو اخ وقفہ. جموں شری نگر راشٹریہ راجمارگ پر بڑا پتھر گرنے سے ہوا حادثہ. ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے 4 لوگوں کی موت. ٹرک جموں سے کشمیر جا رہا تھا. رامبن میں سلیاڈ شیر بی بی کے پاس ہی گھٹنا. کشتواڑی پٹھار میں بھوسکھلن کے کارن جموں شری نگر NHW یعنی نیشنل ہائی وے بلاک دونوں طرف سے یاتایات بند. لوگوں کو فی الحال NH40 پر یاترا نہ کرنے کی صلاح. لیکن اس میں اب اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ راستہ جو بلاک تھا جموں شری نگر ہائی وے وہ راستہ کھل چکا ہے. گاڑیوں کی آواجاہی جاری ہے. LG دوارا جموں کشمیر فائنانس اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی جنرل کا ادگھاٹن. کہا جموں کشمیر میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے بدلاؤ. جموں کشمیر مکت ہو رہا ہے بھرشٹاچار سے. بھرشٹ ادھیکاریوں کو بخشا نہیں جائے گا کسی بھی صورت میں. ہماچل دورے پر آج پرینکا گاندھی واڈرا کلو منالی اور سولن میں آپدا پربھاوت علاقوں کا لے رہے ہیں جائزہ. پربھاوتوں سے مل رہی ہیں, جان رہی ہیں ان کے دکھ درد, اور لوگوں نے کئی بار ان سے کہا کہ ہمیں مدد چاہیے. پرینکا گاندھی کے ساتھ کلو منالی اور سولن دورہ کر رہے ہیں CM سکھو بھی. راحت بچاؤ کاروں کی کر رہے سمیکشا. مکھیہ منتری کی منڈے میٹنگ میں بڑا فیصلہ. آپدا میں جن لوگوں کے گھر ہوئے برباد ان کو گھر اپلبدھ کروائے گی سرکار. نیوز 18 سے خاص بات چیت میں کیبنٹ منتری انوج سنگھ نے دی جانکاری. نیتا پرتیپک جے رام ٹھاکر نے کانگریس سرکار پر آپدا پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار نے 6 مہینے تک تو بجٹ کا رونا رویا اور اب کیندر سرکار پر پھوڑ رہی ہے اس آپدا کا ٹھیکرا. نقلی IPS وویک کمار کو 4 دن کی پولیس ریمانڈ. پولیس پوچھ تاچھ میں ہوں گے بڑے خلاصے. خود کو NCB کا بتاتا تھا ادھیکاری. کار, بائک, پسٹل کا کور پولیس نے کیا برآمد. کئی دستاویز بھی لے. یوپی میں بارش سے 24 گھنٹے میں 19 لوگوں کی موت. IMD نے جاری کیا 15 راجیوں میں تیز بارش کا الرٹ. کانگریس سانسد راہل گاندھی نے یورپ دورے کے تیسرے دن پیرس کی سائنسز پو یونیورسٹی میں چھاتروں کو کیا سمبودھت. کیندر سرکار اور RSS پر بھی جم کر سادہ نشانہ. ممتا بنرجی نے منتری منڈل میں کیا پھیر بدل. بابل سپریو کا وبھاگ بدلا. کیندر سرکار کو بھی CM بنرجی نے دی چیتاونی. رام مندر پر ادھو ٹھاکرے کے بیان سے سیاسی سنگرام. BJP بولی کچھ لوگ ستا کے لالچ میں ہیں. لیبیا کے تٹیے شہروں میں شکتیشالی طوفان ڈینیل اور جموں کشمیر اتحاد المسلمین سابق جنرل سیکرٹری سعید مظفر رضوین کور مین سٹریم سیاسی جماعت اپنی پارٹی مز شمولیت اختیار. اپنی پارٹی ہند صدر سعید الطاف بخاریان کور سعید مظفر رضوی اپنی پارٹی ہند نائب صوبائی صدر کشمیر منتخب. نیوز 18 ست کت کران وون مظفر رضوین زی تعمیر و ترقی ہند خاطر کور تمو علیحدگی پسند مذہبی جماعتن نش استیف تو مین سٹریم سیاسی جماعتن مز کرک شمولیت اختیار. دینی تنظیم ست وابست تم خاطر کام کران مگر دینی تنظیم ٹھیک تر سے کام کرن ٹھیک مگر ضروریات زندگی پور کرن ٹھیک. ضروریات زندگی کے لوازمات گئی یہ پسماندہ علاقہ یا اوور آل اگر شیعہ کومنٹی وچو یہ پسماندہ تو پتم 40-50 ورین مز ووت یت پسماندگی مز گو واریاہ پتھ تو تکیاز یت نیی پراپر ریپرزنٹیشن کن جائے کی. یم حضرات زن صاحب اقتدار تہ وہ کر کوشش بٹ مگر سرسی ویلی مز اگر تراو یہ واریاہ پتھ کومنٹی روزمز
ات کئی وجوہات بہ کر تم یت ڈسکس کی مگر کنس نہ کنس ونکس برو کن ین تاز رپریزنٹیشن ونکس حکومتس تان کہین یہ ایڈمنسٹریٹو اخ نظام اخ چلان تس مز پن آواز واتن خاطر قومچ آواز وات لکن ہز آواز واتن خاطر کنس نہ کنس برو کن یون لہذا کر مے فیصلہ مے دت ضمیرن ہس زِ پزِ برو کن یون مے کور فیصلہ لکو تہ کور اصرار تو مے نیو یہ فیصلہ زِ بہ اژ مین سٹریم پالٹکسس مز تو بہ کر تتھ مز کٲم تو بہ چھُس سۭتۍ سید الطاف بخاری صٲبُن سٹھاہ مشکوٗر یِمو زن مےٚ عزت افضٲیی کٔر تہٕ حوصلہ افضٲیی کٔر تہٕ مےٚ دِژٕکھ جاے پننہِ اپنی پارٹی منٛز بحثیت پروونشل وائس پریزیڈنٹ. سن ساتھی منیر ونکس اس براہ راست جڑے مت. منیر یہ اخ اہم پیش رفت یت مز سعید مظفر رضوین مین سٹریم اپنومز تو اپنی پارٹی کرمز جوائن. بالکل منازع تو صحیح یہ سعید مظفر رضوی صاحب یم اتحاد المسلمین ستن وابستگی حریت کانفرنس ستو وقت پہ آز یت پہ پان تہ ون ون کور آز مین سٹریم پالٹکس کر جوائن یعنی اپنی پارٹی مز کر شمولیت تو تر مز شمولیت اختیار کر تو ان دتک اخ بوڑ عہدہ اخ دتک یعنی نائب صوبہ صدر کشمیر بنائک یت مز بڑ ذمہ داری آئی ون عائد سپدان یعنی یمو ون تہ پان تہ یت پہ ستمو کت تہ کر ونس تامت تعمیر ترقی حوالہ یس ونس تامت پھکدان رود علاقن مز تو تمہ حوالہ ہسا زون یہ ونکس مناسب زِ ونکس ہسا وقت اس تبدیلی ہند وقت ونکس کشیر اندر تو سو وقت مناسب وقت زینت ہسا کور مے ونکس اس مے علیحدگی پسندی جماعت نش یعنی اتحاد المسلمین نش دیتم استعفا رزائن کور تم تتہ ات مز کور مین سٹریم جماعت مز کور شمولیت اختیار تو ات سلسلس مز کور مختلف سیاسی جماعتوں یم لیڈران تمو کور خیر مقدم یت مز شیعہ ایسوسیشن پیپلز کانفرنس سینئر لیڈر مولوی عمران رمضان انصاری تہ کور پنس ٹویٹس مز کور تمو واضح طور پر تمو لیوکھ تک مز بہ گرم جوشی سان ون استقبال کران آج کور علیحدگی پسند لیڈرن ہسا کور مین سٹریم جماعت ہند تمو کور شمولیت اختیار تو تمو واضح طور پر تک مز لیوکھ تمو پنس ٹویٹس مز تہند ہسا والد محترم مولانا افتخار حسین انصاری تمو ہسا وز وز ونمت زِ یم ہسا علیحدگی پسند جماعت سے تم کرن سا ونکس مین سٹریم جماعت مز کرن تم شمولیت اختیار تکیاز تم وز وز ونان تہ سون اس تقدیر سہ سا ہندوستان ستہ ہندوستانس اندر جڑت تو تمو تک مز لوگ تہ عمران رمضان صاحب لکو ہسا سمجھ تمہ سات تم سن سو کت کہ آج ہسا ووت وقت تو تم سن کت سمجھ تمو تو ونکس یہ تمو کران ونکس مین سٹریم جماعت مز یعنی شمولیت اختیار تو تک مز کور تمو واضح طور پر پیغام تہ تمو باقین لیڈرن تہ یم ہسا ونکس علیحدگی پسند جماعتن ستہ تمن تہ پزِ ونکس تم مین سٹریم جماعت کن تم کرن پن یعنی شمولیت کرن اختیار تو پن ڈیولپمنٹ یہ ون کہ مین سٹریم مز کرن یم شمولیت اختیار مگر منیر یم حریت ست روزن ول اتحاد المسلمین ست روزن ول مین سٹریم پالٹکسس مز ون اذان ات شفٹس کت کن وچھنے خصوصی طور پہ اگر اس ونو کشمیر پالٹکسس مز یہ چینج کت کن لبنہ. وچو بہ ون تو منازع یت پہ امہ آز اخ قدم تل سٹپ تل تو یمو کور ونکس سو جماعت تروک تو ونکس مین سٹریم جماعت مز کورن شمولیت اختیار یہ امہ سۭتۍ بنیو اخ وتھ اخ تکیازِ یم ون یم علیحدگی پسند جماعتن سۭتۍ تمن تہ میلہِ کہ ممکن چھ امہ سٕنٛدِ سۭتۍ یس مظفر رضوی امہ جوائن کور امہ سۭتۍ میلہِ اخ وتھ تمن تہ میلہِ تہند خٲطرٕ گٔے اخ وتھ ہموار اخ تو تم تہ ہیکن صبحس مختلف مین سٹریم جماعتن مز ہیکن تم شمولیت اختیار کرتھ تکیازِ یس قدم ونکس تل امہ وون پان تہ ونس تام ماسا تل یہ قدم صرف ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ تل میں یہ قدم تکیازِ سانہِ علاقن مز گژھِ ڈیولپمنٹ گژھن صبحس تعمیر ترقی حوالہ ہسا گژھِ صبحس اس فقدان ونس تام روٗدمُت چھُ سُہ برونٛہہ کُن پکناوُن تہٕ تمہِ سۭتۍ یُس ونس تامتھ مشکلات درپیش ٲسۍ علاقن مز تم مشکلات حل کرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ یِم صبحس برونٛہہ کُن اہندِ ذٔریعہٕ سۭتی گژھِ باقین خٲطرٕ تہِ اکھ راہ ہموار زِ تم تہِ ہیٚکن صبحس مین سٹریم جماعتن مز شمولیت اختیار کٔرِتھ تہٕ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ اکھ قدم اکھ أمۍ سُنٛد تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن یِمو تہِ
پان تہ وون زِ بہٕ ہسا اوسُس وٕنِس تام سونچان وٕنِس تام روٗدُس بہٕ أکِس مذہبی تنظیٖم سۭتۍ أکِس یعنی علاحدگی پسند تنظیٖم سۭتۍ روٗد یِمن واریاہس ٹایمس وابستگی تہٕ وٕنکیٚس ووت وقت تہٕ مےٚ سمجھ زِ وٕنکیٚس ہسا پزِ مےٚ پننہِ علاقہٕ خٲطرٕ پننہِ یعنی یُس وٕنکیٚس کٔشیٖر چھِ اَمہِ تعمیٖر و ترقی حوالہٕ پزِ مےٚ وٕنکیٚس پنُن اکھ قدم تُلُن تہٕ تمہِ خٲطرٕ برونٛہہ کُن پکُن تہٕ یِمو کوٚر وٕنکیٚس اپنی پارٹی منٛز شمولیت اختیار یتھ منٛز یِمن اکھ بڑٕ عہدٕ آو دِنہٕ تہٕ یتھ منٛز اکھ ذمہٕ دٲری آیہِ دِنہٕ یتھ منٛز یِمو شُکریہ تہِ کوٚر سعید الطاف بخاری یُس صدر اپنی پارٹی ہُنٛد تِہُنٛد تہِ کوٚرُکھ شُکریہ ادا تہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن امیِکۍ نتائج کیاہ روزن اَسہِ برونٛہہ کُن یِم باقٕے وٕنکیٚس لیڈران چھِ تِم کرن شمولیت اختیار اتھ مین سٹریٖم جماعتن منٛز تہِ ہٮ۪کو أسۍ برونٛہہ کُن تہِ وٕچھِتھ امیِکۍ نتیٖجہٕ ہٮ۪کو أسۍ کینٛژن دۄہن منٛز تہِ وٕچھِتھ تہٕ ممکن چھُ شفٹُک یُس حریت پٮ۪ٹھ یا اتحاد المسلمین پٮ۪ٹھ مین سٹریٖم پالٹکسس منٛز وۄنۍ اژنُک اکھ سلسلہٕ گوٚو شروٗع تہٕ یہِ شفٹ کیُتھ روزِ تہٕ امیُک نتیٖجہٕ کیاہ نیرِ کشمیر پالٹکسس پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھو یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز بہرحال منیٖر تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تمام زانکٲری خٲطرٕ کٲشِر خبرو منٛز فی الحال یُتُے مگر کشمیر بُلٹن وٕچھنہٕ خٲطرٕ روٗزِو تُہۍ وٕچھان News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل آداب